حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک یہودیاں دا بچہ اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے کئی دفعہ آیا کردا آگے آقا اسلام دی خدمت چے بیا کردا آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آقا اندے نال بڑی محبت کر دے او ویکھ لے آقا دے یہودیاں دی اللہ اکبر اولاد نال آقا پیار فرما رہے نے تاکہ اینا دے دین اسلام دا اثر ہو جائے اینا دے دین اسلام اللہ اکبر رنگ کر جائے پر میں صدقی جاواں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آئے کچھ دن گزر دے جا رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ مینوں ایتھے دسو نا او ایک بچان والا آیا اج کل مینوں نظر نہیں آندا پیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے میرے آقا تک خبراں پہنچاندیاں نے تے صحابہ آمدے نے سونیا نبیاں او تے بیٹا بیمار ہو چکے ہے اللہ تے میں صدقی جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے صحابہ دے سامنے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ان دے گھر تک مینوں لے جایا جائے سبحان اللہ او کوئی آجو نا آئے واضح تے کسے دی فکر ہی نہیں کر دے آئے ساڑھے مفتدی دا کی حال ہے آئے مفتدی بھی بیچارہ فکر نہیں کر دا آئے میرے امام دا کی حال ہے اوے تے در کنار کر دی اندر بیٹا اپنی مانو آئے پوچھن واسطے تیار نہیں جہونگا اللہ عام دیکھنا ذرا غور تے کرنا سونے دین اسلام جیڑا ایک پیغام دھیمدا جا رہا ہے اللہ آج حالات دی عجیب بن گئے آئے باپ جیڑا اللہ اکبر اپنے بیٹے نہ ناراض نظر آمدا جا رہا ہے آئے ہمسائے نل آئے ناراض نظر آمدا جان آئے نظر آمدا جا رہا ہے آؤ ویکھتے سینا آئے آج تیرا ہمسایہ بھی مسلمان ہوئے گا میرا ہمسایہ بھی مسلمان ہے پر جڑی گل میں دسنا چاہنا وا آئے تم بھی سونیا اسے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے الحمدللہ او سونیا میں بھی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے کدی غور تے کرنا اس نبی دا امداد کیسا ہے اس نبی دا کردار کیسا ہے اللہ او سونے دین اسلام جیڑا ہے انسان نو کردار سکھاندا ہے پر میں صدقی جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے چلو نا صحابہ آؤ نا ان دے گھر چلیے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی دے گھر اندر پہنچ گئے اللہ آقا جی پہنچے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے دا حال آقا نے پوچھ لیا اللہ ہے باپ یہودی ہے بچہ بھی یہودی ہے اے باپ نہ کو متاثر ہے اللہ ایک ایسا نبی ہے آئے ساڑھے بیٹے دا کے حال پوچھ دا جا رہے ہیں ایک ایسا نبی ہے سبحان اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے اس بچے دا حال احوال پوچھے ہے اللہ تے میں صدقی جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ने आए सोने बीमार पुरसी कर ली है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह अल्लाह आए आका ने दीन इस्लाम दी दावत दे दी है। फिर आका फरमांदे ने असली ए बेटा दीन इस्लाम नू कबूल कर लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए सामने बाप यहूदी है ते बेटा अपने बाप वाल वेंदा है। अल्लाह अल्लाह। आए यहूदी जेड़ा बाप है आए आका दे आन ते बड़ा मोटा सर होया। अल्लाह अल्लाह। ते आका ने इधर दावत दे दी है ते बेटे दा हुण मकसद है के बाप में आए मैं बाप वाल वेंदा जाना ते मेरा बाप मैनू इजाजत दे दे। अल्लाह अल्लाह। आका ने दीन दी दावत दी है। ए यहूदी पहचान आए अपने बाप दी तरफ वेंदा जांदा अल्लाह अल्लाह के बाप दी तरफ इजाजत आ जाए ते यहूदी कह लगा आते अबुल कासिम का सुभान अल्लाह। आका सलाम दी कुनियत अबुल कासिम। ए जो आका फरमा रहे ने इन्हां दी बात मान लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर बाप दी तरफों सोने इशारा आ गया है। अल्लाह अल्लाह। तेज बच्चे दी जबान देखी है अशहदु अल्लाह इलाहा अशहदु अल्लाह। तुसी बाल हिस्सा पै जाए अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अल्लाह। आ वेख लो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो इन्ना अपनी उम्मत नाल प्यारे। इधर यहूदी दे बच्चे ने आए दीन इस्लाम नु कबूल कीता है ते मैं सदकी जावां ते आका पते की आंदे ने आका फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। आका फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। अल्लाह तेरा शुक्र है ए जहन्नम दी अग तो महफूज हो गया है।